Salam alaikum les gestionnaires. Donc nous allons commencer tout simplement une série de vidéos sur une nouvelle discipline. Nous allons découvrir tous ensemble une nouvelle discipline qui est d'importance capitale dans l'entreprise. Très très importante. On s'intéresse surtout à comprendre la logique et à comprendre l'esprit du module. C'est quoi le module ou bien la nouvelle discipline? C'est la recherche opérationnelle. C'est quoi la recherche opérationnelle d'abord? La recherche opérationnelle, c'est une recherche, effectivement, oui, c'est-à-dire on cherche quelque chose. C'est une investigation. C'est une investigation. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelque chose de façon opérationnelle. De façon opérationnelle. Lorsque je dis opérationnel, je vous rappelle le triangle au niveau du management stratégique, les différents niveaux de la hiérarchie. Vous avez trois niveaux notamment. Donc le premier, c'est les décisions stratégiques qui émanent de la hiérarchie, du sommet du triangle, c'est-à-dire de la direction générale. Vous avez les décisions tactiques, c'est le milieu de la hiérarchie. Donc vous avez des décisions tactiques ou managérielles, qui sont des décisions managérielles ou tactiques. Et vous avez en bas du triangle les décisions opérationnelles. Les décisions stratégiques, elles sont prises dans le long terme, c'est-à-dire long-termiste. Les décisions moyennes, les décisions managériales ou tactiques sur le moyen terme. Et les décisions opérationnelles, ce sont des décisions court-termistes. Et donc, ce sont des décisions qui s'inscrivent dans le court terme. Très, très bien. Et donc, nous sommes en bas du triangle, en bas de pyramide. Donc, la question, qu'est-ce qu'on cherche? Je vous donne un exemple pour mieux faciliter la vie de l'entreprise, pour ne pas compliquer les choses. أنا مثلا je suis دابا حاليا مثلا في فاس وبغيت نمشي من فاس لكازا وبغيت نمشي. لا كيسيون كي سو بوز دابا هي واش كاين ان سول شومان طريقه وحده اللي نمشي بها من فاس لمكناس ولا كاينين بليزيور شومان؟ لا بلوبار بيان سور سي لوجيك ما كاينش ان سول شومان، كاين بليزيور شومان. كاين بليزيور شومان. يعني باش نمشي من فاس لمكناس ولا من فاس لكازا، دونك خصني باش نمشي تما ما كاينش ان سول شومان، كاين بزاف. تقدر تمشي من هاد الطريق، تقدر تمشي من هاد الطريق، كلهم كيديو لكازا. مزيان، يعني كاين بليزيور شوا. هادو دي شوا، يعني كاين بليزيور شوا. هادشي تبان لكم هنا، سينو نديروها هنايا. دونك بليزيور شوا. Alors vous avez plusieurs choix. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? Anna, qu'est-ce que je vais choisir? Quel chemin? Le chemin اللي غادي نختار غنمشي نسول شي واحد اكسبيريمونتي في الطريق وغادي نقول ليه بغيت نمشي من فاس، عافاك فين نمشي؟ يقول لك الا بغيتي تمشي من الاحسن سير من هاد الطريق هذه اولا هاد الطريق هذه، لان هاد الطريق هذه مثلا ما فيهاش البراجات من ناحيه البوليس. Et donc, pour minimiser les coûts, mettre les coûts, c'est des ressources pour l'entreprise. Sinon, هذه فيها الحفاري غتضيع لك الطوموبيل، غتضيع لك لا فواتور ديالك. سينون الطريق هذه طويله غادي تكونسومي لك المازوت وغادي تخلص بزاف الفلوس. دونك انت باش تيفيتا تيقول لك سير لو ميور شومان، تيقول لك انا بالنسبه لي افضل طريق، احسن طريق تمشي منها هي هذه. كيقول لك انا مشيت من الطريق كاملين، احسن طريق سير من هذا. Et donc, qui attaque le meilleur, les choix, qui attaque le meilleur chemin. Qui attaque le meilleur chemin. Qui attaque le meilleur chemin. Mzia. Qui attaque le meilleur chemin, le meilleur possible, le plus avantageux. Le meilleur chemin اللي عطاني كيتسمى في la recherche opérationnelle l'optimum. Optimum. سطر لي على optimum. علاش غتسطر لي على optimum؟ Parce que toute la recherche opérationnelle, elle est autour de cette notion de l'optimum. كل يعني في ما نمشيو نقلبوا راه حنايا كنقلبوا على l'optimum.
Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche un optimum. On cherche un optimum. Voilà, donc on cherche un optimum. Très très bien. C'est quoi donc un optimum? C'est le meilleur possible. أحسن حاجة. C'est le plus avantageux. Donc, par exemple, السيد من الطريق سولته قال لي أحسن طريق تمشي منها، قال لي سير من هذا. سير من الطريق إكس، ما تمشيش من إيكغيك، ما تمشيش من زد. سير من إكس. مشيت من إكس، donc c'est qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai optimisé. Qu'est-ce que j'ai optimisé? Par exemple, قال لك سير من الطريق باش ما تخلصش طريق قصيرة وما كتخلصش بزاف المازوت، كتخلص شوية المازوت. يعني j'ai minimisé les ressources, l'argent. J'ai minimisé le coût. مشيت من الطريق هذه le meilleur chemin parce que il m'a permis effectivement de minimiser mes ressources, de minimiser mes coûts. ou là, par exemple, de minimiser le délai. يعني مثلا كيقول لك هذه راه خصك مثلا 4 السوايع، هذه غتوصل لك غير في ساعتين. وانت الوقت سي د لارجون، الوقت سي د لارجون. يعني انت خصك توصل مثلا السلعه، تخيل معايا لشي واحد خصك توصلها له رابيدمون، سينو يقدر يشريها من عند واحد اخر. توصل السلعه في الوقت. كيقول لك بور مينيميزي دونك لو ديلي وتمشي رابيدمون، سير مع الطريق، سينو غتبقى كدور بحال شي حماق تما وغتضيع التلف وغتضيع الوقت. Donc pour optimiser, généralement optimiser, donner le meilleur possible, on a choisi un parmi plusieurs. Et c'est pareil cas pour l'entreprise. C'est pareil cas pour l'entreprise. Supposons une entreprise عندها مثلا un centre d'investissement, عندها 3 projets. عندها le projet 1, projet 2, projet 3. Ils sont tous rentables. Vous allez voir ça au niveau de la gestion financière. Donc au niveau de gestion financière, vous allez voir la rentabilité des projets. Hein? C'est voilà donc le choix d'un investissement et son financement. Donc, projet 1, 2, 3, كتقول لك l'entreprise lequel je vais choisir. Lequel? شكون اللي تختار في هادو؟ واش P1, P2 ولا P3? Je sais pas. Bon, يقول لك هو يجي le décideur يقول لك parce que le manager c'est un décideur, c'est avant tout un décideur avant d'être gestionnaire. كيقول لك on va choisir tous. On va choisir tous les projets. 3 بيهم. وكنقول له ما يمكنش. تيقول لك علاش؟ تنقول لك واش انا عندي الفلوس باش غنفينونسي 3 بروجي؟ ما عنديش فلوس. كنمشي عند البنكه ما تبغيش تعطيك. علاش؟ حيت غتعطيك واحد الصوم دارجون ما تعداهاش ليك. ركز معايا اش كنقول. غتعطيك الصوم دارجون وما تعداهاش ليك، يعني كاين واحد الليميت ياك. مشيت عند لاكسيونير تا هو يعطيك واحد المونطون، ما غاديش يتعدى ليك واحد المونطون اكس. ليميت. Limite, c'est-à-dire contrainte. Lorsque j'ai des limites, c'est-à-dire des contraintes. Et donc, علاش ما غنفينونسيش بثلاثه لي بروجي؟ Parce que tout simplement عندي des contraintes. D'abord, revenons voilà au point de départ. L'apparition de l'économie. علاش جات l'économie? Parce qu'on ne peut pas parler de la gestion si on ne sait pas la provenance de l'économie. علاش la raison d'être de l'économie. علاش علاش l'économie bent? Parce que tout simplement les ressources sont rares. Les ressources sont rares parce que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. انت البزوان ديالك il est illimité ما كيتسالاش، mais les ressources اللي كاينين برا elles sont limitées. هادشي علاش جات l'économie. علاش جات لا جيستيون؟ دابا حيت لا جيستيون راه جات من l'économie اصلا. وعلاش جات لا جيستيون؟ La gestion, elle est là aujourd'hui parce que tout simplement, parce qu'il y a tout simplement des contraintes. Et là, je dis la gestion parce qu'il y a des contraintes. Ah, les contraintes, on essaie tout simplement de gérer ces contraintes. On a des contraintes. Très bien. Donc, je ne peux pas choisir 1, 2, 3. Parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a des contraintes. Parce qu'il y a des contraintes. Bien. Super. C'est-à-dire quoi des contraintes? Supposons qu'on est dans un centre de production. On a contrainte de financement. Supposons par exemple le centre de production qui fabrique, qui se charge de la transformation de la matière première en produit fini. Mais bien. هذا اللي كيدير la transformation de la matière première en produit fini. قبل ما يدير la transformation شنو هو كيغمض عينيه على برا وكيجي وكيدير la production ولا ما بغاش الكونسوماتور؟ لا. خصك تشوف برا اش كاين عاد اجي يدير لا برودكسيون. سوبوزون كو غمض عينيه وبدا كيدير لا برودكسيون، تيدير داكشي اللي كيرشق ليه وبغا اللي كيدير لو برودوي.
cherche à écouler son stock. Ah, il a produit, puis il a stocké, donc il cherche à distribuer, à vendre la quantité produite. Et ouais, le marché لقينا ما قابلش هذاك لا كونتيتي قال لك لا ما بغيتهاش باع منا واحد شويه وساتيسفا المارشي ساتيسفي دونك ما حتى واحد ما بقى باغي هذيك السلعه غنبيع فيها انايا. اي دونك واخا انا عندي لا كاباسيتي في لونتربريز عندي لا كاباسيتي دو برودوير ولكن المارشي ما بغاش دونك عندي اون كونترانت انا قادر ندير لا برودكسيون نبيع ولكن هو ما بغاش لو مارشي. اي دونك عندي اون كونترانت اكسترن ماشي interne, externe. C'est une contrainte liée au marché. Le marché m'a bras. Supposons le contraire. Supposons que vous êtes en phase d'expansion où la demande ولا طلعت بزاف في المارشي. بحال رمضان مثلا طلعت لا دوموند. كلشي باغي. انا فين كنبقى ندير لا برودكسيون كان عندي واحد لي زور ليميتي. عندك 24 ساعه في النهار ياك عندك دي زور ليميتي. عندك لي زوفريي لو نومبر ديالهم راه ليميتي واخا تعيا ما تطلع توصل لواحد النيفو تحبس. عندك لي ماشين واحد لو نومبر ليميتي ياك يعني انت غادي توصل لواحد لو نيفو دو برودكسيون غتوصل لواحد لو نيفو دو برودكسيون وغتحبس غتبلوكا علاش باسكو الكاباسيتي برودكتيف ديالك وصلت للنيفو ساتوري لا ايتي ساتوري دونك غتبيع المارشي والمارشي مازال باغي. اي دونك عندك اون كونترانت انترن دابا عاوتاني واخا يعني المارشي هو باغي السلعه شكون اللي برودوي ما عندكش انت ما عندكش كاباسيتي حبستي دونك عندك اون كونترانت à l'intérieur de l'entreprise. Donc vous savez que généralement il y a des contraintes soit de nature interne ou de nature externe. Bon, nous avons tous la gestion elle est là s'il n'y a pas de contrainte ما تلقاش la gestion ما تلقاش كاع دي موديول دو جيستيون كاملين اللي كتشوفهم هاد لي موديول كلهم اللي كتشوفهم كون ما كانوش لي كونترانت ما تلقاهمش. Mais puisqu'il y a un problème de contrainte il faut interagir. Il faut concilier. C'est bon? Voilà. Et puisque fait de la situation on a des contraintes de capacité productive je vais dire غنحاول داك الوقت اللي عندي ماكسيميزي غنحاول اوبتيميزي داك لي زور اللي عندي داك السوايع يعني ماليش نبقى على الله كاس كندير لا برودكسيون ديال اللي جاب الله لا غنحاول ندير لا برودكسيون ديال البرودوي اللي كيربحني بزاف واللي ما تيربحنيش بزاف نخليه هو التالي الا شاطو شي شويه نخدم فيه. voilà le fonctionnement. Donc كنسبق شي حاجه على حاجه pour optimiser. Lorsque je dis optimiser ou bien l'optimum de façon générale il peut être un maximum comme il peut être un minimum selon le sens. Donc l'optimum soit c'est un maximum il peut être un maximum comme il peut être un minimum. Maintenant, je minimise par exemple le coût de production. Un coût ديال ان برودوي بغيت نهبطو سي تري نورمال تسمع لو كو راه باينه غتمينيميزي لو كو ما كاينش واحد اللي يقول لي ماكسيميزي لو كو انا هبط لو كو باش لا مارش تكبر الربح. لو شيفر دافير كاين شي واحد كيبغي يهبط الشيفر دافير كلشي كيبغي يبيع بزاف دونك ماكسيميزي لو شيفر دافير maximiser la marge maximiser donc selon le sens de l'entreprise il veut donc optimiser ou ça fait soit il peut parfois القاوه كتبغي تمينيميزي parfois القاوه كتبغي maximiser donc selon le sens c'est super. Donc l'essentiel c'est que dans toute la recherche opérationnelle c'est que ce qui nous intéresse c'est d'optimiser les ressources de l'entreprise de telle façon à maximiser son objectif ou minimiser son résultat. Donc minimiser le résultat de décision. Le résultat des décisions, on va le maximiser ou le minimiser. Donc l'essentiel c'est d'optimiser. Alors, pour prendre une décision selon Herbert Alexander Simon. C'est un économiste qui est riche, qui ne nécessite pas une présentation. Donc Simon a واحد البيراميد ولا triangle قال لك comment prendre une décision. Donc قال لك ها comment prendre une décision. Le modèle ديالو معروف بواحد لو موديل IMC. معروف بلو موديل IMC. Donc I c'est-à-dire intelligence, M c'est-à-dire modélisation, C c'est les choix. Donc I intelligence, l'anglais intelligence, design, choice. Donc,
intelligence, modélisation, choix. Au niveau de l'intelligence, c'est la première phase. Donc la première phase, c'est l'intelligence. Au niveau de cette phase, il s'agit tout simplement de formulation du problème. Ou bien la modélisation du problème. La formulation du problème, d'un problème, on cherche à reformuler, on cherche à modéliser le problème. Ou un modèle mathématique. يعني كتلقى واحد الكتابه معينه اكس واي لونتربريز كتجيب هذا نحولوه لواحد الموديل ماتيماتيك ياك سي لا موديليزاسيون مثلا dans un centre nous allons voir par un exercice pour comprendre pour mieux comprendre je vois un exercice من بعد juste après cette séance inchallah. Donc l'essentiel c'est que au niveau de l'intelligence c'est tout simplement ce qu'on appelle program setting c'est-à-dire la phase de programmation ou bien de modélisation du problème. C'est-à-dire rendre tout simplement un écrit, transformer un écrit en un modèle mathématique. On sous forme d'un modèle. Des maths. Et le texte, modèle mathématique. La modélisation, c'est tout simplement problem solving. Problem solving, c'est-à-dire c'est tout simplement la résolution du problème ou là du modèle mathématique les solvent on dit la résolution. La résolution, effectivement, à l'aide des algorithmes. À l'aide des algorithmes de résolution. Notamment, on cite, il y a des matrices, il y a des vecteurs, il y a des scalaires, il y a je sais pas, donc notamment l'algorithme de simplex. L'algorithme de simplex, on va l'utiliser comme un moyen mathématique ou ce sont des outils mathématiques qui nous aident à résoudre le problème et trouver le résultat recherché. Donc, la modélisation, problem solving. Troisièmement, c'est le choix. Après plusieurs possibilités, plusieurs possibilités, plusieurs chemins, c'est un qui est optimal. C'est un seul chemin le plus avantageux, l'optimum, c'est le plus avantageux, le meilleur chemin possible. Au niveau de choix, quand on a les possibilités, les chemins كاملين, وغادي ندير بيناتهم classement par ordre d'importance. مثلا شكون هو اللي كيعطيني الشيفر دافير بزاف الا كان l'objectif هو الشيفر دافير le chemin qui permet de maximiser le chiffre d'affaires ou le chemin qui permet de minimiser le coût le chemin qui permet de maximiser la marge على حسب l'objectif de l'entreprise. المهم كنشد داك لي شومان كندير بيناتهم comparaison كندير une évaluation et puis كندير un classement et puis je choisis le meilleur possible من داك les possibilités اللي كاينين كاملين. Donc ça c'est choice, c'est-à-dire le choix. On va tout simplement présenter notre cours de cette façon, suivant les consignes de Simon. Alors je pense que c'est déjà donc 20 minutes, on va s'arrêter ici et on va continuer, Inch'Allah, la séance suivante, juste après cette séance. Inch'Allah.